예뻐요? 예뻐요? 다시 한번 예뻐요? 감사합니다. Maraming salamat. 네. 우리 또 이뻐요. Lahat ng mga maganda. Hello, I'm Papat. 제가 꼭 와보고 싶었던 필리핀을 드디어 여러분을 만나러 와서 너무 행복한데요. Finally, I'm here in the Philippines, place na matagal ko na gustong puntahan. 오늘 우리 다 같이 행복한 추억 만들고 돌아가고 싶습니다. 지금부터 놀아봐요. At sobrang saya na nakilala ko kayo today. So let's make a happy memory together. Tara, mag-enjoy tayo lahat. 안녕하세요. 네, 세정입니다. Alam niyo, kahit nag-debut lang kami very recently, standing on this big stage is really like sobrang unreal. 이제 이 모든 게 다 여러분 덕분이라고 말씀드리고 싶습니다. Gusto ko lang talaga sabihin, it's all thanks to you, our fans. 이제 저희 팬분에 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고 At 여러분 maraming salamat po, of course, sa pagdaloy ng aming first Phantom. 여러분이 어떤 걸 선택하시든 그 이상의 것을 보여드리도록 노력하겠습니다. Kahit pa paano, ina-expect po ninyo, hihigin pa namin patutunuan at ibubuhos namin lahat ng energy namin for you. 감사합니다. 감사합니다. Ako si Boss JM Mamagwahal. Yun po. First of all po, like, totoo po, nasa Araneta kami. Sa sobrang tagal po ng pag-aantay namin. Finally, we're here na po together as Apple. And ganito pa po ka-warm yung pag-welcome sa amin. Kaya maraming salamat po. At ibang pangako po namin na hindi ako iiyak. Pangako po namin na palagi po namin i-give back sa inyo yung mga love na binibigay niyo sa amin. Stop! Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Ano po? Mahal namin kayo! From JO and from my friends that had a concert in the Philippines. I heard that the energy is amazing and it will probably be one of the best countries to perform in. And I think it's true so far. So yes, I'm so excited to finally meet you all. Are you ready to have some fun today? Are you sure? Woo! Hi, I'm the shining visual of Aho, Juan. 사실 이렇게 팬분들과 처음 보면서 이제 여기 중까지만 해도 많이 떨렸었는데 To be honest, sobrang kabado ako bago umakyat sa stage. Kaso first time ko sa ganitong malaking stage. 이렇게 팬분들이 호응해주는 기분이니까 정말 힘이 많이 나요. Pero nung nakita ko na sobrang supportive and cheerful kayo, nawala yung kaba ko. 저희 많은 무대를 저희와 함께 즐겨주시죠. So please enjoy the rest of the show with us.
guys are so amazing and have a good energy. Already, I think my energy is full. Let's make it 1000%. Let's make wonderful memories together. Thank you. 마닐라에 사시는 분뿐만 아니라 많은 지역에서 와주셨을 거라고 생각해요. I'm sure marami sa inyo nag-travel from other places, hindi lang from Manila. 저희 보러 와주셔서 너무너무 감사드립니다. Thank you so much for coming all the way here. 2025년이 끝났을 때 오늘 8월 31일이 저희와 여러분의 가장 행복한 추억이 될 수 있도록 한번 신나게 놀아봐요. I hope that when 2025 ends, August 30 today will remain as our happiest moment with you. So let's enjoy this time together. Mahal namin kayo. 사랑해요. Love you. 많은 팬분들 와주셔서 정말 뭔가 큰 광호를 주셔서 너무 정말 감사합니다. So, since the moment we landed at the airport, sobrang daming fans ang nag-greet sa amin. 오늘도 함께 같이 있을 수 있어서 정말 행복합니다. 오늘도 즐겨주세요. And of course, I really feel so proud and happy to be part of this album. And I know, seeing this venue full and hearing your cheers talaga, sana sobrang salamat po talaga sa inyo. Sana mag-enjoy po tayong lahat. Does everyone know what the title for today's FanCon is? Alright then, let's enjoy. You guys are amazing. 런데뷰 저희 아홉의 데뷔 타이틀곡 제목이기도 하죠. So Rendezvous, that's also the English title of Ao's debut track, tama? 런데뷰라는 이름으로 준비한 아홉의 첫 팬콘 어떤 곡으로 채워졌을지 모두 궁금하죠? So and now with the same name, ito na ang first ever fan ko ng AOF, tama? Curious ba kayo kung ano yung mga stages ang inihanda namin? 그러면 JL 형 어떤 곡으로 이루어져 있는지 한번 힌트 좀 주세요. So Kuya JL, can you give them a little hint? But if anyone hint 원해요? Hint? Is anyone hint? Do you want hint? 소brang dami po eh. There's a lot, but from first stage, like like a little